الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيها الإسلام وانسكنا حير الله يا ربي على كامل حير الله. بدوز بالله السميع العليم من وسوس الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من بعث لإتمام مكارم الأخلاق وعلى آل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى أصحابه غر الميامين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله. بدهم تغني الناس تيجي على فيه كبو إبليس الله ينو تورما أني أنغا ولاندا دمنلي ني على تغبر كماي على من بيسي كوبلا جلينا والله كايني على باين فيه كشي أنا كان نيما أكا أجيدي أن كنت باكا ni o de ay alakira min ci kana jogo dafa dan fɛnw ye ani alakira so dinga sanumaw ay nɔgɔ yɔrɔ ma janya ka bɔ olu minnu na k'u sanuya sanuyali yɛrɛ la ani alakira ka sahabaw minnu tugura kɔ ka nin diinɛ in k'a labaara ko kisi an'o nɛɛma an'o barika in kɛ jiidi fɛn ye mɔgɔ mɔgɔ mana fara olu kan ni ɲuman kɛli ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka ne ni aw ye u la. An b'a dɔn o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ka bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli ye ni kelenya ka foli ye ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan. Ala ka n'a hamu dilan ala kan sago d'a ma. Labanko ɲuman bɛ ala bolo ala ka o nɔgɔya n'aw ye ala ka n'aw kɔrɔta ala ka n'aw wasa ala ka n'an malo ala ka n'an labila ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammadin wa alihi salim hidra allahu akbar. Alhamdulillah bi an bɛ an badenw fɛ yan Côte d'Ivoire kɔnɔ Béjanville ka bɛn le 3 7e mois 2021 an bɛ o de la ala sɔnna an ka sigi ka ɲɔgɔn lajɛ ka ɲɔgɔn hakili jigi nin diinɛba min ala sɔnna k'an bila sira kan n'o ye silamɛya ye alhamdulillah ala barikadalen o la an bɛ an ka maabaw fo minnu nana fara an kan ka kɛnɛ ɲɛnamaya ni o ye an ka imamba
a bɔra ka kuma Nam. imamu bɛɛ tɔgɔya la imamu min bɛ yan maa kelen tɛ Wallahi. caman de bɛ yan Chama. nka bɛɛ jɛnna n'a ye k'u ka dakuruɲɛ 2 di an ka imamu ma Wala. a ka foli kɛ Sube. u tɔgɔ la a ye dakuruɲɛ 2 min fɔ bɛɛ bɔra k'a lamɛn Wallahi. silamɛya mago bɛ min na nin don wa ni nin sabatira dekun o dekun bɛ silamɛya kan bi a bɛ wuli Allahu akbar. a b'an ka imamu fo A bɛ fo. a ye dakuruɲɛ 2 min fɔ ka tila ka seereya jɔ minnu kɛ a sara bɛ ala bolo Wallahi. ka tɛmɛ Nam. k'an ka parrain fo ale min kɛnɛ parrainya dira a ma dakuruɲɛ 2 min n'o lasera a tɔgɔ la folikanw na Nam. ani bisimilalikan na ani seereyakan na ale yɛrɛ kan a ka jija n'a ka cɛsiri la ni silamɛya in baara la Wallahi. ne de wasara seereya ye Ala. diɲɛlatigɛ in na fɛn min b'an bolo o de ye an bi balo hakɛni min kɛ an k'an jija k'o kɛ an se kɛli la ala ka sira kan Wallahi. Habani. wa ni nafa b'an bolo o dama don n'o bɔra a la foyi tɛ yen fo mɔnɛ i ye baara min kɛ n'a ma kɛ ala ko la a ma kɛ ala kama foyi t'a la fo mɔnɛ Batiyan. kɔrɔ ni mɔgɔ tanna ni ala ko baara ye o ye dalilu belebele Sube. i bolo Wallahi. a b'an ka parrain fo o la a tilala ka bonya kɛ an yɛrɛ ye nin kɛnɛ in ka ɲa a sara bɛ ala bolo Wallahi. Habani. min fana kumana tɔgɔ la a kumana ni kumakan min ye ni o ye Sise ye ni ale yɛrɛ ba ye an ka kabiladen n'o fana ye Sharifu dɔ ye a ye kumakan minnu fɔ bɛɛ b'a dɔn kanu kuma de don silamɛya tɔgɔ la an b'a fo ka tila ka an b'a fo Nam. min kumana yan muso bɛɛ tɔgɔ la a ye dakuruɲɛ 2 minnu fɔ silamɛya mago bɛ nin de la bi Wallahi. a y'an fo foli kɔfɛ hami min b'a la a y'o de yira kɛnɛ kan Sube. Bani. ni o de ye bi ale dama tɛ Nam. a ka sigiyɔrɔ dama tɛ a kumana ni bɛɛ ye Sube. mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na bamananw b'a fɔ ten ni fiɲɛ wulila mɔgɔ bolo b'i yɛrɛ kunna donni de fɔlɔ la o kɔrɔ hami o fɔlɔ bɛ kɛ mɔgɔ y'i ka sigida la hali ni bɛɛ bɛ yen a y'o de fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ sigida min na ka dugawu kɛ a denmisɛnw ye sira ɲuman taamali la silamɛya diinɛ taamali la ka bɔ sira kolon kan tiɲɛ don maa mago kan ka jɔ ninnu de la bi kuma dɔ la mɔgɔ dɔ i yɛrɛ dilen don i se hakɛ la silamɛya in baara ma nka n'i y'i ka denbaya lajɛ a b'i degun nin de la anw ka da'awa in a ye tarikizu kɛ min kan o de ye ko jogo ne de sen fɛ fo dɔw ye an ka kumakan dɔw gosi n'o ka faamu ye mɛ i b'a dɔn ko a ma kɛ ni insɔfu ye sabu Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ale ka kumakan na jogo ko sira kan a y'o de fɔ a ko jogo de ye silamɛya ye o ye kuma in gosi kosɛbɛ ka fɛn caman fɔ ko Haidara ye fɛn bɛɛ bɔ a la k'a ko jogo mɛ u t'a dɔn walima u b'a dɔn u ma kɛ tiɲɛfɔla ye n'o tɛ Haidara tɛ ala ka kira yɛrɛ de ɲininkara nin diinɛ in na don dɔ la ko ma diinu kira ko ad-diinu khulqun o ye ala kira de ɲininka ko diinɛ ye mun ye a ko jogo don ne Mamadu kɔni cira ni min ye ma diinɛ wɛrɛ fɔ ne cira ni min ye o ye jogo ye nin kɛra ka ɲininkalikɛla to a ɲɛkun tilenna na a taara kira kɔfɛ a ko Mamadu diinɛ ye mun ye a ko jogo don a nana ala kira kini fɛ a ko diinɛ ye mun ye a ko jogo don
siɲɛ 4 a nana numan fɛ kira ko nin diinɛ in ye jogo de ye siɲɛ 4. Allahu akbar, a tigi y'a fɔ. A bani. Yɔrɔ n'a kɛra kɛlɛkan ye ka di ko o tigi mago bɛ ala kira de kɛlɛli la. O de la an ye nin fɔ kuma dɔ la n'i ye kumana ka dalilu di hakilimaw ma ni min ye tiɲɛ ɲinina ye n'o ye tiɲɛ sɔrɔ o b'a da de nka o tɛ dɔ bali a t'a la. Mais anw yɛrɛ ka mago tɛ o la. Anw mago bɛ mun na dɔw de mago bɛ ala ka tiɲɛ na wa olu mago bɛ a fɔbaa la o k'a lase o ka fɔ dɔrɔn minnu mago b'a la olu b'a minɛ o dɔrɔn bɛ anw bɔ anw mago tɛ olu ta la u ka faamu na walima u ka lamɛnni yɛrɛ la. O de la an ka imam a ye seereya kan caman fɔ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn mais ka bɔ yanni ka bɔ an ba in ta la a ye min jɔrɔ ni bi denmisɛnw ye hami ko do dɛ wallahi n'i ye silamɛya sabu anw de ye ko anw ye silamɛdenw ye anw ye silamɛw ye wallahi ye cogo dɔ danfara kun kan ka don anw ni mɔgɔw cɛ minnu ma kɛ nin diinɛ in minɛbagaw ye o danfara kun kan ka don an cɛ dɛ ayi an jogo kun man ka kɛ kelen ye an ka mara kun man ka kɛ kelen ye an ka denbayaw man ka kɛ kelen ye sabu mun fɔra anw ye ko lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmal akhir. A ko anw ka ladege yɔrɔ kɛra ala kira ye mu'minu ko anw kan ka ala kira de ladege mun na a ka baara kɛta la ala kira jogo la a ka tilennenya la a ka laadiriya la ko anw kan ka ala kira de ladege o la n'o sabatira k'o kɛra diyagoya ye an ka sabu ala ka yamaruya kan don jogo dɔw bɛ yen o man ka ye an na bilen ayi o man ka ye an na wa kira ka mara min fɔra ye o kan ka kɛ ne ni aw ta cogoya ye sabu a fɔra ala kira ye kuranɛ kɔnɔna la muhamadu a fɔ mɔgɔw ye minnu limaniyara ka da ala la ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. A y'a yɛrɛ kun kisi a ye siran janɛmɛ duni ye wa a ye a ka kɔlɛ a y'o fana bali janɛmɛ duni ma. جانب جمع قودها الناس والحجارة وعليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يعمرون. كبو جانب من دوني ما جانب من تسمى دبدوني مغودي مغودي بعددو أي تمنى جانغا تغو أي لغة ميوديا وتنادى لا على قوالك جانب تسمى ودبدو دي نمغودي والحجارة أني فرو وملكه دي بي منو نجله وتي على سوسو امانو بلا مينا وككتا يا على كيامو يا كاي نونو دي بي نولو ويلي كو زباني ياتاو اوكورو سيتي جوي فيو لا هرا جودو كي يره بonna من نغالي مي كو افورا انغا سرا انغا انيره بو اولا انغا دما فره بو اولا مي مومانزي جانمي مومانزاما sabu fango te do o de law bi mana bire anyana ka silamɛya yira ana sanfɛ na kumai wuli wallahi a baara o bi dogo ala o de wuli bali ye o mɛ n'a baara dogora i la yala i b'a nafa sɔrɔ wa silamɛya nafa t'a tɔgɔ ye silamɛya nafa tɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la ye la kun b'a la ala ko ka kira ka hakɛ la wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin ma e muhammadu ci foyi kama fo dafɛ bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ diɲɛ na ya lahara diɲɛ na ya o ye amu ye dafɛ bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ ka bɔ ala kira ci la o tɛ sɔrɔ ni seli gansan ye dɛ mais anw ye nin de fɔ ka taa yira mɔgɔw la sabu torongɛra seli de kan ko seli ye silamɛya ye o la an y'a lase o de la n ko non seli tɛ silamɛya ye an ye nin de fɔ nka dɔw bin u yɛrɛ kan ko an ko seli tɛ silamɛya lisi la ko ni seli bɔra silamɛya lisi la kaban mɔgɔ dɔw fɛ k'o t'a bɛɛ tiɲɛnen ye wa n'i y'a fɔ ten ko anw ni e bɛɛ y'u fankelen
n'a b'a lisi la anw jɛnen don n'a ye ko a b'a lisi la nka seli de tɛ silamɛya ye wa o nkalon min darila an fɛ ko anw ma deli k'o fɔ ko seli tɛ silamɛya lisi la ayi o ma deli ka fɔ an fɛ o nkalon ye an ko ten seli ye diyagoya ye maa o maa mana seli to yen k'a inkaru k'a se t'u ye o tigi t'i wele silamɛ yɛrɛ o y'anw ka kuma de ye nka ka nbiri ka wuli jogo jugu jɛnɛya namara janfanji k'i ka denbaya bila o sago la min ka d'u ye o k'a kɛ an k'o de tɛ silamɛ ye seli ko t'o la o la seli kun ye fɛn dɔ de ye seli ye fɛnba ye an bolo mɛ mun ye seli bonya ne ka kuma to yen min ye seli d'a ma o ta ta a y'a di dɔw de ma a ko inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta n ye seli kɛ mu'miniw de ma farida ye ka waati k'a la mu'miniw jɔn ye mu'miniw ye jɔn ye mu'miniw ye kuma bɛ yan de o la fo nin de ka dɔn an k'an yɛrɛ bila o la n'i bi i yɛrɛ bila selila la dɔrɔn i jija imanu min fɔra i la o ɲini bani o ɲini i jija i ka y'o mɔgɔw la limaniya jɔn ye maa ye min dan bɛ ala la a dan bɛ lahara la k'a bɛ se kuranɛ ko ten innama ya'muru masajida Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin minnu k'o ma ɲini ala ye o ma da o ma o ma da o ma o ma da o ma o dara lahara la ko don dɔ k'a bɛ se o bɛ seli k'a kɛ cogo la ka jaga bɔ bɔ cogoya la o ma siran foyi ɲɛ fo ala ko ninnu de ka kan ni misiri seli ye fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin ala ko ninnu de ninnu maa minnu mana kɛ tan olu de bɛ kɛ kandabaw ye kandabaw o ye ninnu de fo nin de ka sabati o ye jumɛn ko ala ɲɛsiranya ko kana sira foyi ɲɛ fo ala ne nin sabatira jogo caman b'a la bilahi o tɛ sabati o jogo ye jumɛn ye masalan jɛnɛya silamɛ bɛ se ka porokoto k'a kɛ sonyɛli i bɛ se ka porokoto k'a kɛ mɛ maa min ma sira foyi ɲɛ fo n'a kɛra ala ye bilahi o tɛ kɛ jɛnɛyakɛla ye o tɛ kɛ sonyɛlikɛla ye o tɛ kɛ namaratɔ ye o tɛ kɛ janfanci ye ni ala ɲɛsiranya ye tiɲɛ ye sabu i b'a to a ta la n'i bɛ sira a ye mɛ ala ko an ka kɛ an ko ala an ta kɛ an b'an sago kɛ ala ɲɛsiranya ye mun ye sisan o de la n ko seli yɛrɛ dira an ma ni kun min ye ala ko ten inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un ni seli dɔw ma k'a jogo fatani ka bɔ wale juguw la minnu ngɔlen don a b'a dabila o la anw yɛrɛ ye seli kun n'a nafa dɔn ko mun don ko ala bɛ fɛ jogo min a y'an bila o la dɛ o baara ka sabati an bolo an n'ale ala tugulen ka to waati bɛɛ o de la ye seli in di suratul ankabutu b'a fɔ ten de o de la ala nana laban ko wala zikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un ko nga ala kosba ka ala tuyi kɔrɔ ina ala tugulen ka to ka koto ale ala taala ko o de ka bon o de ka bon seli ka bon dɛ wala zikrullahi akbar nga min ka bon a ye o de ye ala to ye jɔn dusukun na sabu seli kun y'o ye ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma o de la kuranɛ ko minnu ka seli o ye ko minnu dara ala la n'o ye mu'minu ye kuranɛ ko innamal mu'minuna allazina iza zukkira allahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun ne de bɛ an tila ɲɔgɔn na la kuranɛ tilala a bɛɛ walawalali la ka di an ma ne kuranɛ kuma bɛɛ fɔ aya kun tɛ jigi ko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan
ala tilala de a ko Mamadu n ye diinɛ in dafa k'a di i ma a bɛɛ a bɛɛ wa atmamtu alaykum ni'mati wa ne nga nema kenvenziya aw ka ma minnu mana sɔn ka tugu alakira nɔfɛ wa raditu lakum al-islam diina njɔna n'a ye ka silamɛya de k'a ka minɛ bolo ye ka ne ala sɔrɔ ka ne ala sɔrɔ o muminu fɔ yɔrɔ la sa ala ko n'i ma mumini dɔn k'o de ye mɔgɔ ye ni ala ko fɔra a ye n'a hakili jiginna ka ala la wajilat qulubu e mumini wasu ye jɔnni fɛ ne ye min fɔ tɛ dɛ bal muminiw dɔnba u tigi ala a ko muminu ale ala danayabaw ye maaden n'ale ala ko fɔra ye u yɛrɛ jaabi tigɛ o bɛ siran tuma dɔ la i ye min kɛ la wa a bɛ siran ko n bɛna taa fili jumɛn na o yɔrɔ bɛɛ ni o siran bɛ yen a b'a yɛrɛ minɛ ala ko n'ale ala ka ayaw kalala ye zadatuhum imana wallahi ko yɔrɔ bɛɛ u ka limaniya bɛ ci cɛ sira u b'a minɛ o b'u se kɛ a baarali la wa ala rabbihim yatawakkalun ko kɔsɛmɛ yɔrɔ ka ala ye ani kɔsɛmɛ ka ala la foyi tɛ se ayi fanga tɛ se tɛ nafolo tɛ ala de bɛ s'a bɛɛ la a bɛɛ o de la karamɔgɔ n'i sigira ala kira sigiyɔrɔ la a dɔn ko ala ye sigiyɔrɔba d'i ma kana sɔn fiyewu i ni dungɔ ka i labaara kana sɔn karamɔgɔ kan ka baara kɛ ni ala ka fɔta ye n'o kɛra i ka bonya b'a la hali ni i satɔ dɔ o dafɛ jɛ n'o ye jɛ n'o ye nka n'i y'i ta kɛ u sago fɔli ye u ni dungɔ fɔli ye i bɛ dɔgɔya de sɔrɔ ne de bɛ yen ne de y'a to diinɛ tiɲɛ ma dɔn ne de y'a to jogo tiɲɛna ne de y'a to jogow bilala pewu mɛ a y'a lajɛ silamɛya tun bɛ cogo min kunun ko ka a bilama lajɛ danfara min b'o cɛ a y'a lajɛ bi bɛɛ ko jogo tiɲɛna bi bɛɛ ko halaki bɛ yen silamɛya kɔnɔ bɛɛ hamilen don n'a ka denbaya ye mɛ n'a fɔra denw ka den silamɛya kana bila jogo la seliko in de fɔra an b'a fɔ o ye nkalon de o nkalon de ye bɛɛ hamina ni denbaya ye o bɛ mara di o bɛ don ala ka sira bɛɛ hamina n'a ye bi an kan ka ɲɛsɔn o ma koyi silamɛya yɛrɛ de ye o ye nka a bilali min kɛra o de y'an ka ta n'an ye hakili sɔrɔ an kan ka bɔ ten ka bila cogo la ala ye diinɛ in da ka kira ma cogo min wa kira ko innama bu'istu li utammima makarima al-akhlaq a ko n'a ma ne Muhamadu ci ko dɔn cira kana jogobaw dafa jogobaw ne kira cira kana olu de dafa n'an ɲinɛna olu kɔ kaban an b'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ni ɲɛnamaya in duumeta tɛ la waati kɛyɔrɔ don an bɛɛ lajɛlen na bɔya ka taa an ka kɔntaran dɔw kɛ setigi ala ye ne wulibali ye dɛ an kan k'an janto nin de la kosɛbɛ o de la mɔgɔ min sɔnna ka ala ka diɲɛ ta o de ye maa wasalen diɲɛna yan ani lahara kuranɛ ko ten afaman ittaba'a ridwana allahi kaman ba'a bi sakhtin min allahi wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir a ko ni min sɔnna ka tugu ala ka diɲɛ kɔ ko ala y'a bila min na nin de waleya ko maa min sɔnna ka o kɛ ko yala o ni maa bi suma wa kɛman ba'a bi sakhatin min allahi yala o b'i n'a fɔ maa ala ka funu bi maa min kan wa yala ninnu ka kan wa ala ka funu bi jɔnni kan jogo jugu wale jugu kɛla jɛnɛya n ti bɔ a la namaratɔ janfanji o de ye ala ka funu bi minnu kan o de ye o tigi ye ko yala mɔgɔ min sɔnna ka alaw taala ka diɲɛ nɔfɛ tugu k'o nɔfɛ taama ko ala ko n ka jɔn a kɛ tan min sɔnna k'a ka baara kɛ o ye yala o ni maa bi suma wa maa min tora ala ka funu kɔrɔ o laban yɔrɔ ye jumɛn ye wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir k'o tigi laban yɔrɔ de ye jahanɛmɛ tasuma ye ko wa taa yɔrɔ jugu dan don
o de la ala bɛ jumɛn tugu a la ko hum darajatun indallahi wallahu basirun bima ya'malun ne wilibali ye dɛ mɔgɔ minnu sɔnna ka kɛ ɲumankɛlaw ye olu ye darajatigiw de ye Ala taala yɔrɔ minnu sɔnna ka kɛ ɲɛlikɛlaw ye ka tugu ko ala i ko n ka mun kɛ min jɛna n'o ye mɔgɔ minnu sɔnna ka o baara kɛ n'o de ye ala ka diɲɛ ye ala ka diɲɛ yɔrɔ la kana maa wɛrɛ ta ye kana i yɛrɛ ta ye bali ala ta minɛ ala ko k'olu de ye darajatigiw ye ko wa ala ye yeliba ye an ka kɛtaw la an bɛ baara min kɛ ko ale ala ɲɛ b'a bɛɛ la ne tiɲɛ ye dɛ ala ɲɛ b'an ka kɛtaw la maa ni maa ti kɛɲɛ o maa min sɔnna k'i yɛrɛ bila ala ka sira kan k'a fɔ ne na o waleya ani maa min ko min sago kɛ olu ti kɛ maa kelen ye dɛ maintenant ko an ka sira di nin bɛɛ ma ko u bɛɛ bɛ seli kaban madama ni bɛɛ bɛ seli kaban a banna mais ala yɛrɛ ko ten ko darajatigiw bɛ yen darajatigi ye jɔn ye minnu sɔnna ka baara kɛ ni ala yɛrɛ ka bilasirali kan ye o de la hakimu dɔ bɛ yen a kɛtɔ ka kuma den fɛ a bɛ nin de fɔ a ko ilam ya bunayya anna an-nasa bayna thalathati ahwal a ko n denkɛ a dɔn ko hadamadenw bɛ koɲa saba de ni ɲɔgɔn cɛ hasanatin wa sayyi'atin wa lazatin a ko n'i m'o dɔn o fɔlɔ de ye ɲumankɛ ɲumanya ɲuman waleyali ko hadamadenw ka fɔlɔ ye nin ye ɲuman kɛli ka kɛ maa ɲuman ye ka kɛ jogo ɲumantigi ye a ko nin y'a fɔlɔ ye a filanan wa sayyi'at ani wale jugu kɛ min namara la n bɛ janfa a la n ye faama ye n bɛ fantanw ka hakɛ minɛ n ye juge ye n bɛ kiiri jugu tigɛ n ye karamɔgɔ ye min sago fɔ a ko ani juguman kɛli walazat wallahi mɔgɔw bɛ taama nin fɛn saba de ni ɲɔgɔn cɛ ɲuman juguman ani lazati n'o ye damu ko ye ja hadamaden bɛ nin saba ni ɲɔgɔn cɛ mais nin bɛɛ a tigi bɛ min fɔ a la a ko wa ko an kana ɲina ko nin ye an ka cogoya ye diɲɛ na yan wa fil akhira bayna salasati ahwali a ko saba min n'an b'o la diɲɛ na yan ko mais an kana ɲina lahara saba de fɛnɛ bɛ yen an bɛ taa kɛ o de ni ɲɔgɔn cɛ o saba fɔlɔ ye jumɛn ye darajat kuranɛ ye minnu fɔ sisan minnu tugura ale ala ni dungɔ kɔ ko olu bi daraja sɔrɔ ala bolo a ye nin de fɔlɔ fɔ ko darajat ko o sɔrɔbaw fɛnɛ bɛ yen o ye lahara niyɔrɔ fɔlɔ ye a filanan wa darakat ani dɛrɛyɔrɔw ko a minɛna jɔ la jɔ jumɛn a ye walimuso min tigɛ cɛ kun t'a kalama koyi nka bi ye don de ye yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir don min na gundow bɛna taa da kɛnɛ kan ayi i b'a tigɛ tuma min cɛ ma bɔ a kalama nka a danŋɛnɛmayalen filɛ riwaya dɔw b'a f'i ye i ye cɛ min muso tigɛ i ni muso in bi fereke nɛgɛyɔrɔ kɔnɔ ka n'a jɔ ala ɲɛkɔrɔ ani muso cɛ jɔlen ɲɛkɔrɔ bi kɔni i dogora mɔgɔw la nka sini a bɛna danŋɛnɛmaya a bɛ ten i ye minnu ka nafolo détourné n'u t'a kalama i n'u bi jɔ i ye minnu da yɛrɛ détourné u b'a kalama nka se b'i ye ka tɛmɛ o kan i n'u bɛna jɔ sabu se tɛ e ye o don kuranɛ ko fama lahu min quwwatin wala nasir lahara ye don ye ko se t'a si ye i ɲɛ bɛ faama fɛn fɛn la a bɛɛ sendanlamani jɔlen don ala ɲɛkɔrɔ ye ayi kuranɛ ala bɛ ɲininkali kɛ o faama ne limɔlɔkɔliyaw
ay lahara jodo abise sanga do ma ala bi ngal ke ko setigi e jo fama e joy jabi batti sorala abise ki jodo ma lillahi wahid al qahhar Allahu akbar ay o fanga o bise ga ala de ma je fanga inde ni mi ba asebi ba afe bebi ba o asegile alay ba ajole o ala nyafe سبانا فما له من قوة سيتي وعلى ولا ناصر ما دولا سيتا دو انغا دم بابو لا ده nga ala nyakoro ya ala ko sita awye deme ba taala okro jon ka bara doronde bi seki bobulo ala odu bara bara o de la ko ambi feza ba mini nyonja flana o de darakat Allahu akbar kiminana الله با آمين يا رب الله با يجمع أكو محاسبات الله أكبر أني فسي ابن اللجة أكراتي بني أكرو حسنات أسرى يجمع درجات الله أكبر نيمانيلا وكسرى على بولو ودي درجاتي الله أكبر درجاتي نيرسرو darajaw ina fo anyere ba fo chugo mi no ya aljina wala nga minun takara sayyi'at wala jugo ke olu de ka saray jume tarakat kiminana Allahu akbar amin e ki nyuma ke ki shinju mi tugu robbe o be faray ka mizanu wala ko aya balma do jibitu kadi kay jine ka setoye ka tone alakama aya faraka mizanuka fama kuno aklina kira ladiriye ama fande undonyo aya faraka mizanuka fa aba man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiyah wa ama man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wama adraka ma hiya narul hamiya aya faraka nyumangala qur'ana ko ni minga mizanu giriyara fa huwa fi ishatin rawatiya ko de be balola balo mi jengembe kabwa ma ayre jembe kabo o balo ima o balo here mai o aljinai ya rabbi ala kanga soro maula me qur'ana ko ni minun ta fagara بلاتما تشايالا دركاتو دي على سرو كي مننا ولا مسولا اي مننا ولا برولا ابن جوزيه اي كيري جوتيكا كادجا ستكيلا اكنا بلو كما والله ياكي هيدرا قرانا كنا بكيري جون يونچه كو اي كيري ني لادري والله يا فوباني انت حكم بالعدل ay kiri ni ladiri ay Allah akbar jiyu bi joro mina ala joro do ngana manyay bulo janame dirati to billahi ala joro gelando de ngani min ngara ma klene ya kono ibana fasoro jena ya fulaha wallahi wabin chugud la commerçant min ngara trompede darakat ki mo janfa darakati ude binasa ayamine aydo wala jugo ke ayamine wala mizanu bi fekaya wala jugu kelaw de olu tayoro dona odla angana yere nege ni seliye ka ke jugu mangalay qur'ana ko innal fujjara la fi jahim yaslawnaha yawm ad-din wa ma hum anha bi'aibin wala jugu kelaw ko tayoro e janeme konnay يسلونها وبدوا أكون دومي يوم الدين لا هرجدوا وما هم عنها بغائبين وما كفيه وقوب اللي يقب واقنا كوتك كرانا كوتي نو يستجي على كوتي وما هم عنها بغائبين ولا مفكا مفيه لبا ni ode lazatu ko ambi fen zoro nema kolaya amitani nga nimbele jilena وأما بنعمة ربك فحدث محمد إما إنما من غيا لكري ما من إنما إنجلي بلا لا رجل قرآن كتير تسألون يومئذ عن النعيم ما هو بين عين دلا قرآن كتير كل آخر يدوي تسألون
a bɛna ɲininka yawma izin lahara jɔ don ani na'im nɛɛma ko ni e y'a sɔrɔ k'i bɛna ɲininka a la ko e y'a sɔrɔ ten i ye dumuni dumankɛ di bi o nka a sɔrɔla di e fɛ i bɛ ɲininka nin kelen la tiɲɛ don o de la ko ɲininkali ta o ye an ka nɛɛma ko bɛɛ sɔrɔli ye o de la kitabitigi a y'a tugu a la ko man taraka fi dunya as-sayyi'ati naja fil akhirah min ad-darakat ko ni mɔgɔ minnu ye walejuguw to diɲɛlatigɛ la ko lahara jɔ don minnu bɛ kisi ka bɔ dɛrɛdɛrɛli ma ko o ye olu ye a ye e t'i minɛ a ye jumɛn tugu a la a ko wa ni mɔgɔ minnu fɛnɛ n'u sɔnna k'u ta kɛ wale ɲumankɛ faman amila fi dunya bil hasanati nala fil akhirah ad-darajat ni mɔgɔ minnu ka baara kɛra ɲuman ye diɲɛ kɔnɔ yan ko olu de kɛra niyɔrɔ sɔrɔbagaw ye lahara jɔ don darajaw la ala bolo ni mɔgɔ min ni a sɔnna ka a yɛrɛ lankoloya ka bɔ lazaratiw la minnu ti bɛn a ye ko o tigilamɔgɔ ko o de bɛna kisi fɛsɛfɛsɛ juguman ma lahara jɔ don a ka nɛɛma sɔrɔtaw la n'i sɔnna k'a kɛ halala la ka haramu to yen ko e de bɛ kɛ niyɔrɔtigi ye ala ɲɛkɔrɔ ne tiɲɛ ye n y'a f'i ye n ko darajatigiw olu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu sɔnna ka ko to ala ta la ni ala y'o lakale kuranɛ ko ten ni aya in nɔfɛ tugu la ko lakad manna Allahu ala al-mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin bani akbar ambiyande ala ko ne ye hɛrɛ kɛ ne fɔnisera n ye nɛɛma kɛ muminw ye kuma min na n ye ala kira ci u ma an bɛ nɛɛma sɔrɔ n'a ye di an bɛ nafa n'a ye di ko alaw kira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko a bɛna kalali kɛ anw ye lakalali kɛ anw ye kuranɛ la wa a bɛna anw sanuya yuzakkihim a bɛna an sanuya ka bɔ walejuguw kɛli ma ka an bilasira ka an niw sanuya ni min sɔnna ka tugu alakira nɔfɛ yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba a bɛna an lakala ala ka alkuranɛ na ka a ɲɛw fɔ an ye wali hikma ani kodɔn silamɛ ye kodɔn diinɛ de n'o bɔra la ka ban a bɛɛ bɛ bi kodɔn diinɛ min jiginna alakira ka ka d'a ma danayali o la ka tugu o nɔfɛ o de ye sira in sɔrɔ la ye ne la kuranɛ ko ten ko ka sɔrɔ anw mun kɛra min qablu la fi dalalin mubin ka sɔrɔ an tun bɛ fili de la o kɔrɔ sira sɔrɔla ni jumɛn ye kuma min na alakira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ale cilen kɔ an ma o de kɛra sira sɔrɔli ye min jiginna ka an dali o la ka tugu o nɔfɛ o de ye ala sɔrɔli ye ani diinɛ in tiɲɛ minɛli ye kuranɛ y'a tugu a la aya wɛrɛ suratu ra'd a ko faman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab Allahu akbar hebani ne de a yɔrɔ ye kira cira ma nafara n'a ye min jiginna ka danaya o la ka tugu o nɔfɛ kuranɛ ko yala mɔgɔ min ni a y'a dɔn min jiginna muhamadu ka bɔ ala yɔrɔ k'o ye tiɲɛ ye alhaq ko o de ye tiɲɛ ye kɛman huwa a'ma yala o ni maa ye kelen min ɲɛ fiyɛna ka bɔ tiɲɛ yeli ma wa ka bɔ tiɲɛ minɛli ma ka bɔ tiɲɛ baarali ma la ayi olu tɛ kɛnɛya wa kuranɛ ko maa minnu bɛ hakili ka miiri ale alala k'o de ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'o kɛra hakili dungew ye hakilitigiw ko olu de bɛ ala ka kumakan ninnu miiri ka baara kɛ n'a ye
la solla ka bin to wala mina sale de ma allazina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-misaq haya a tigiw de mina fɔ jɔnnu ko maa minnu zɔnna min jiginna ala kira kan ko nin de ye tiɲɛ ye an b'o de nɔfɛ tugun an b'o de baara o ni maa ye kelen min ɲɛ tugura ka bɔ a yeli n'a faamu n'a kodɔn n'a baarali ma wa manga dɛ ala o ye jɔnnu ye ala ko allazina yufuna bi ahdillahi maa minnu bɛ ne ala ka layidu dafa maa minnu bɛ ne ala ka layidu dafa wala yanquduna al-misaqa wa o tɛ ne ala ka layidu t'a bɔrɔtɔ an bɛ de minnu bɛ ne ala ka layidu dafa layidu ye jumɛn ye anw ni ala cɛ la o ye jumɛn ye ala ma layidu wɛrɛ fɔ dɛ ko bi ahadillahi ne ala ka layidu minnu bɛ o dafa wala yanquduna al-misaqa wa o tɛ ala ka layidu t'a janfa ala ka layidu mufassirinaw b'a f'i ye ko o ye min b'a ni ala cɛla ni ala kira ye o di an ka silamɛya minɛli kan an ka silamɛya a minɛli kan kuranɛ bɛna tɔ jidi ko wallazina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab a ko mɔgɔw de don u ye tuguli kɛ ala y'u yamaru ka min tugu n'o ye sinjiw ye u siranna ala ɲɛ wa u siranna ko fɛsɛfɛsɛli bɛ yen o ye ala ka layidu minɛ o ala ka layidu in bɛɛ ye a layidu wɔɔrɔ dun wuli b'an don dɛ bɛɛ ye layidu wɔɔrɔ dun mɛ an k'a to yen ko ne y'a fɔ o to yen i ta fɔ ala ka layidu ye jumɛn ye karamɔgɔkɛ min bɛ an ni ala cɛ la o layidu ye jumɛn ye fɔ ala bɛ k'a fɔ a y'a dafa wa a kana sɔn k'a bɔrɔtɔ o ye jumɛn ye ne kɔni ko baya layidu wɔɔrɔ n'o tɛ a sɔsɔ i kana ni dalilu ye a wuli bali dɔn dɛ ne m'a fɔ kuma min na ala bɛ ni bayatu ninnu n'a b'a di ala kira ma a baya ninnu kɛyɔrɔ la ye ala b'o de fɔ ye ko lazina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah mɔgɔ minnu bɛ ka baya k'i ye Muhammad o bɛ ka baya kɛ ne ala de سواء أكرا البيعة على الإسلام أو بيعة على الجهاد أو بيعة على الهجرة وما أشبهها وبيعة من محمد بولو وبكاكني على دي نه على دي يد الله فوق أيديهم نه على يرك الدماء بأوفه ليدو نون بك على دي أو نني على كالليدو على كالليدو كالليدو wuli bal do de korona bin de tani nga sega ye ale ka laydu kanga nyando ala ba tani nga segi wana bina mulo abe kla ko kolono fo abe to ala ni aya imba ton aton no fetu kayira nena awla laydu ala ka laydu aban bebulo ni min zona sabu islamiyati tako sabu kurane ko anga hakli suratu maida aya wolblana ko wazkuru ni'matallahi alaykum wa mithaqahu allazi wasaqakum bihi iz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bizati sudur Allahu akbar hebani mamada fɔ muminu ye ko u ko hakili jigi ne ala ka nɛɛma la n ye min kɛ u ye mufassirinaw ko k'o ye ni'matul islam silamɛya nɛɛma ala ko n'a hakili tora silamɛya yɛrɛ la ko nɛɛma do dɛ wa misaqahu a kana ɲina kana ala ka layidu fana kosuma a y'a hakili to a la n'an ko silamɛya an ka diinɛ ala y'an b'a la ala ko i k'i janto ale ka layidu fana i k'i hakili to o la yala i ye mun kɛ o la dɛ
maintenant ko on mi ka min fɔ ko o tɛ munna a ti cɛ sɛbɛn ɲini ka n'o fɔ mɔgɔw ye layidu in jɔyɔrɔ la de minnu dɔw nana kɛlɛli kama olu dɔw ka kuma kɛra layidu in ye shahada de ye dɛ an ye min ta alami zarra la ko ala ko alastu bikum qalu bala yala ne t'aw ma ye wa k'an ko iya an ma ye karamɔgɔkɛ layidu bɛ min ya n bɛ fɛ k'a fɔ n'i ka kalan n'i ka kodɔn ye n'o y'a sɔrɔ i kalalen don layidu ko kuma bɛ min ne t'aw ma ye wa iya an ma ye a fɔ o de ma ko seereyali shahada ni seereyala layidu don ala y'i ma n'i ko i danba ka keleya n'a fɔ ala n ti fɛn fɔra e kan o waati de ye layidu di ala ma layidu bɛ yan de ala ko wa misakahu layidu jumɛn ko iz qultum a ko layidu in ta yɔrɔ la sami'na muhammad an y'a mɛn wa ata'na an b'i labato a minɛli la a n'a baarali la ala ko wattaqullah a ye siran ne ala ɲɛ wallahu alimun bi zati sudur ne b'a dusukun ta dɔn e ka tafsiritigiw ɲininka ni aya in ni aya in gɛlɛn kɔrɔ la an bɛ tila ɲɔgɔn na tafsiritigiw ka ca manar muhammad rashid rida a bɛ min fɔ ni aya kan ni waati fɛrɛ la an bɛna kalan an bɛ taa ni aya dɔ in tɔ ye ni waati fɛrɛ la an bɛ ni aya in tɔ walawala ale ka kuma la sabu a b'a f'i ye foyi tɛ fo silamɛw ye bay'a min kɛ ala kira bolo inda islamihim u ka silamɛya waati la wa bɛ tila ka layidu fɔ wa foyi tɛ fo bay'a layidu wɔɔrɔ muhammad rashid roida ale de b'a la karete a ka tafsir la min wele tafsir al-manar a ye tafsir la sura maida a ye 7 k'a ɲini i b'a sɔrɔ a kɔnɔ tarima fa ni aya min n'an b'o nɔfɛ tugun na ni ala kumana mɔgɔw ka minnu dan bɛ ala la ye min jigin ala kira kan o sɔnna k'o nɔfɛ tugun k'a dɔn k'o de ye tiɲɛ n de ye tiɲɛ ala ko wallazina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa aqamu as-salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa anfaqu ne kurana ka kuma ye ko mɔgɔw de don mɔgɔ minnu saballa ala ɲɛda ɲinini kama a bɛ f'u ma u bɛ jɛn n'a ye u b'a ku silamɛw tun bɛ taa de ala kira nɔfɛ o kɛlɛla fɛn caman fɔra o ma nka k'o tun bɛ sabali ala ɲɛda ɲinini de kama k'a k'u yɛrɛ la wa aqamu as-salat u ye seli jɔ wa anfaqu u ye nafakatili kɛ ne ala y'u garisɛgɛ min na sirran wa alaniya gundo ani bangela ala ye nɔgɔya min k'u ye u ma da u ma o sɔnna ka baara kɛ n'a ye ala ka sira kan sirran wa alaniya gundo ani bangela ala ko n'i b'olu dɔn ko olu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye wale ɲuman sabu fo an ka nin de bila an kun na baara ɲuman ni o tiɲɛna e bolo a bɛɛ lajɛlen tiɲɛni bolo f'an ka baara kɛ an ka juguman de to yen ka ɲuman bila juguman pilasi la juguman ka to yen ala ko sara bɛ olu de ulaika lahum uqbad dar yɔrɔ min n'o bɛ wele ko alijinɛ dumele ni jɔnkan k'o ɲini ala bolo ko olu de taa yɔrɔ ye o ye ko n'i m'o dɔn k'o de ye alijinɛ ye adinɛ min dumelen don yadkhulunaha u bɛ don o de kɔnɔ lahara jɔ don ani mɔgɔ minnu ni olu sɔnna ka ɲɛ wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim minnu sɔnna ka tugu nɔfɛ ka tugu nɔfɛ min abaihim kabiri u bangebaaw la wa ani u furumusow la ani u ka kɔlɛ la u ka zurriya la ni olu sɔnna k'o nɔfɛ tugu ni ɲumanya ye wa man salaha kuma bɛ yan de minnu sɔnna ka ɲɛ kuranɛ bɛna o de laban ko olu de bɛ don alijinɛ kɔnɔ wa ko mɛlɛkɛw bɛ don olu de kan da bɛɛ fɛ kana f'u ye salamun alaykum bima sabartum
فنعم عقبى الدار ملكه بنا فوي ولك كشبي او alaka kisi baw ay sabali minge ay munyu minge sabali bikla kata clairo de la ka sabali ka yere di alama ka barake ka sabali ka yoro ma je ala ko talla ka sabali min baw soro de kuna balawula ka oku ala no nde sabali clairo ba sabay ha ka sabali ala ta kelika odela qur'ana sorla kana minun wala sa huwa allazina yanquduna ahda allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahum la'natullahi wa lahum su'ud dar. Allahu akbar. Qur'ana koti Allahu akbar ako nima mogo do ko allazina yanquduna ahda allahi mogo minum bi alaw ta'ala kalaydu boroto min ba'di mithaqihi amina li kofe min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara allah bihi an yusal wa bi fendige ala yublo ka fe min kabri shinjula wa yufsiduna fil ard ni ala ka laydu bila ka boroto ka bara be ke jumay o de wole jugo keli wuli baldo o de la tafsir kitab tigi ba fani min ye muhammad al-ghazali ya ka fi ko sira kono mamina madina ka yele bayal laydu woro mina ko haza ma kana muhammadun yad'u ilayhi allahu akbar ako kirat mi mogo wele kana laydu mima ko ode fleni odeni kirat mi mogo wele kana ndema wa jahilu ya kele nindela ko ayakrahu هذه الأهود إلا مجرم يلا ما بين الليل كلا نابرا جرم طلوا من بفدو كلو كفاتشيري ko olu dama de beningale o de la qur'ana ko te ma min nge ka sinjitige wa yufsiduna fil ardi o be cheni kala o be cheni ke do kolo safe ulaika lahumul la'ana wa lahum su'ud dar. Allah akbar ayafo ko alaka denga bi olu nge ka wa ni yoro juguma ni oye lahara saray no ye janame ko o yolu de tayoro nene la ami kla nyona sabu kada ka nin laydu qur'ana de yalla kale ka nyefoy wa dine sebe sebe minu ya dine chugoba olu nana foy ko bay amingara ala kira wa ala kira ire la selike mogo makafo ayna bay ake ne muhammadu akalla seyrola nga ammi ala foka ala barkada ni mogo ka faamu yali ay wuli ka jo minga sa Côte d'Ivoire mi tourner mina sultan la seli kono ma bayire kaw de nana ni bay amina kono billahi al-ali al-azim imamu bala imamu bala minun wala ko amina ni bay an gibolo anyame ne che almami chama wallahi yake hali bidama an jaro yaro mi imamu don nana ka sabati wallahi koni baraka ranini yela tka billahi emme chente wa bele jume konti flafara alaka nti shweli ke nti jana ke nti nde faka nti namara ke se koronta ke mbolo koro nikira muhammadu yembla bara nyuma mi na mbake abana nindedu wa kila de anwele kana nima wala mama tubira kono aya be wele kana ndemile ma so wala adafali ibn manda abo de fo ka kitabu kono kitabul iman ha ako chodi zikru ma yadullu ala anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam بايع من عجبه على الشهادة. ابن منده على دين فوقت مكانه أكو كرم مصطفى من نانا نيتشي أكو أي بايع دي بما الله أكبر ما جنو منو نانا على كرا جابي محمد أمي شهادك كدون دينا إنا كاي بايع دا بما هبني الله أكبر هذا
ala man ajabahu ala shahada sabu amina shahada indela dɔ ye baya ko gosi an gulo b'a la ko karamɔgɔ don an b'o de fɔ kuma dɔ la karamɔgɔ dɔ ye faamu de ye kuma dɔ la dɔ k'a dɔn sabu dɔw ka karamɔgɔ don mais anw bolo n'anw ye baya sɔsɔla ye ka mɔgɔw bali ka bɔ a kɛli ma an b'o tigi ye ibilisa layidu sigiyɔrɔ de la bilahi aliyul azim hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ mirabu sanfɛ anw b'a ye ko sitana yɛrɛ ka kusa a tigi ye bilahi aliyul azim dɔ sigilen ko diinɛ lase yɔrɔ dɔ la a t'an b'a yɛrɛ dɔn baya ko la ko baya ko bɛ wele da kana ma ko silamɛya dungan tɛ silamɛya dungan tɛ a ko kalimatu shahadatayn ni o de ye ka seereya ma foyi tɛ ala ko muhamadu y'a ka ciden ye ko o dɔrɔn de don ni maa min ye dɔwɛrɛ kɛ min t'o ye k'o tɛ ala kira ka sira ye a ko tiɲɛ dɔ koyi k'a bɛ se ka kɛ silamɛya dɔ don kan ye ko seitanɛ ka silamɛya an b'ale ɲininka dɛ ala ko inna diina inda allahi al-islam ale ala yɔrɔ a ka diinɛ ye jumɛn ye silamɛya mais seitanɛ ye silamɛya sɔrɔ waati jumɛn ni mɔgɔ tunna i bɛ fɔbali fɔ mais n'i ye yɛrɛ dɔgɔya kan dan ye ko seitanɛ ka silamɛya o ye jumɛn ye seitanɛ ka silamɛya a ko ten k'o ye seitanɛ ka silamɛya ye tuma min na a y'o fɔ a ko seitanɛ ka silamɛya k'o donkan de bɛ se ka k'a ye seitanɛ ka silamɛya donkan bɛ kɛ n tɛ fila fara ala kan ye n ko seitanɛ de b'a fɔ ukfur kafiriya o ka donkan o na kɛ silamɛya ye bilen o na kɛ n tɛ fila fara ala kan ye n tɛ sonyali kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na k'o de ye seitanɛ ka silamɛya donkan ye nin ye kabakoba de seitanɛ ka silamɛya k'a fɔ ko o de donkan ye nin ye ni mɔgɔ min y'o fɔ i bɛ ka kuranɛ yɛrɛ de sɔsɔ bilahi mais maa min mana kuranɛ sɔsɔ o tigi jɔyɔrɔ ye jumɛn ye o de la kuma dɔ la ni karamɔgɔ n'i bɛ fɛn dɔ sɔsɔ i jija insafu ka na tiɲɛ ɲinini ka na n bɛ baara kɛ n'a ye di ala nɔfɛ o de la ni ala bɔra baara la i bɛ jigin dingɛ de kɔnɔ i tɛ dingɛ min bɔcogo t'a la ne de b'o kɛ o ka i dɔgɔya k'i ɲɛ tugun o de la ala ko ten mɔgɔ minnu gɛn bɛ ka ala nɔfɛ tugu ka o tugu ala nɔfɛ o ye maa ye min ɲɛ fiyelen don wa ka bɔ sira ɲuman yeli ma olu tɛ kelen ye o fiyewu a ye nin de fɔ ko seitanɛ a ma dan o ma koyi ko fo n'a kɛra kɔmɔkow donkan ye k'o de bɛ yen kɔmɔko donkan kɔmɔko ye jumɛn ye n'o ye ko n bɔra ala ko la de n fɔra an bɛ fɛn wɛrɛ kan min ni ala ko tɛ fankelen o donkan bɛ kɛ ko ala n tɛ fɛnba to ka fara e kan nka ni seitanɛ y'i tunu i b'i sago fɔ mais n'i y'i sago fɔ i n'a dɔn ko dɔnnibaaw bɛ yen e tɛ fɛn dɔn i na kalan a deli man d'u ye o k'a fɔ k'u tɛ fɛn dɔn mais maa bɛ fɛn dɔn wa maa min ye kuranɛ gosi o bɛ mun dɔn an ye nin de fɔ n ka dɔ ye kitabu niw sɛbɛn ka baya ko gosi n ko u tɛ foyi dɔn a ma bɛn a dɔw ma anw tɛ dɔnnibaa ye mais i bɛ mun dɔn ala kira nana n bɛ mɔgɔw balo min kan n bɛ u wele min kan n bɛ u tuubi min kan u bɛ silamɛya minɛ min kan wa sahabaw sɔnna k'a minɛ min kan min nana o kɛlɛ yala u bɛ wele ko dɔnnibaa wa ni dɔnnibaa dɔ fo n'a kɛra seitanɛ ka dɔnnibaa ye a wulibali dɔ dɛ a nin ye wulibali ye o bɛ bila o hukumu dɔrɔn de kɔnɔ o de la anw ka faamu ye min ye baya ko in anw y'a lase o bɛ min fɔ silamɛya donkanko yɔrɔ an y'o fɔ mais karamɔgɔ yanni k'i gulon o kan n'i m'o faamu a fɔ mɔgɔw ye ko diyagoya don ko ala kira kɔni ko a y'a kɛ e ka da o ka bani
nga anw nya fo silamɛya dongai mbora ka ibn manda tafi minu nana ko ala kira ambi shahada kiye ka faraika ako ay bay ada beba wa atlala ka bay ay ka Allah sai ibn manda ko baya leydu woro inde do ajele Bukhari dana nay chukun hebani aw ne yoro me silamɛya dongaya yoro o ya minede me o bolo am min fo ne o de ka fo ate minu bolo dun la na te min bolo na dambe ala na ka kira la ama fo islamai nga ikakira min di mo ma nu ya tui ka mo bala la jogodo la o mine na mine hebani ne wuli bale de la o mine sabu ka kira de ya dio o ma koni ko ayeni mine wa o ya mine bani ayin ne fo kuma mina aya gushi a sɔrɔla ka na ko maa o maa ni nana ni fɛn wɛrɛ min tɛ shahada ye ko o tigiw sabu a ye kuma jugu caman fɔ nka a sera yɔrɔ dɔ ma a ko n'o y'a sɔrɔ o de kun don ko Adama k'o ye baya kɛ jɔn bolo Allahu akbar an fa Adam Allahu akbar ne hakili tiɲɛna jɔyɔrɔ t'a tigi la bilen ala kira Muhamadu yɛrɛ ye baya kɛ jɔn bolo ay fura d'a ma fura d'a ma bani Allahu akbar ala kira ye baya kɛ jɔn bolo karamɔgɔkɛ Allahu akbar baya ye mun ye hinala ngo ala kira de cira ko k'an bɔ mina zulumati ila nur k'an bɔ tɔɲɔ la jɛnɛya la walejugu la namara la janfa la ka anw bila sira ɲuman kan a bɛna ne ni e min b'o la a b'a di ne ni e de ma yala ala kira fana tun bɛna bɔ o de la an fɛ wa ala mɛ ko silamɛya donga o tuma ala kira ye o mina dɔ bolo ka don silamɛya la wa karamɔgɔkɛ ko dɔw ka faamu sɔrɔ sa mɛ bilahi i b'a dɔn ko ni adamaden bana ala la ala yɛrɛ bi ba i la a b'i tunu kana da kalan ma dɛ bilahi i ti foyi fɔ ni hasidiya sigili kɔnɔ k'i sigi fo fɔbali mɛ Muhamadu ye o shahada teyini min ni ko de don a y'o minɛ jɔn bolo Adama ye shahada teyini a y'o minɛ jɔn bolo Adama yɛrɛ shahada teyini ala ka ɲɛ ka d'a ma nka ko k'a fɔbaw y'a minɛ jɔn bolo Sayyid Sharif Usman Maran Haidara an b'a fo ale nana nin baya in ɲɛnamaya o do dɛ a nana nin baya in ɲɛnamaya kosɛbɛ karamɔgɔ caman kɛlen kɔ k'a fɔ k'a sabati fi kutubihim u ka kitabu kɔnɔ k'a sabati k'a fɔ ni nin de ala kira ye u wele wa u sɔnna ni nin de k'u yɛrɛ feere ala ma o caman n'an sigila o dalilu la yan a b'a fɔ de ka taa a caman nga Haidara a y'o seereya bɛɛ a ye baya kɛ cogo min a y'a kɛ yɔrɔ min a y'o fɔ a ka laseli caman nka ni kɔnɔnajɛya yɛrɛ bɛ yen yanni k'a fɔ u yɛrɛ y'a kɛ jɔn bolo gɛrɛw la kɛ ko e y'a kɛ jɔn bolo a n'a f'i ye o nka n'i y'i sigi ten hasidiya mana na n'o tɛ o dɔnnen don ala ka faamuya ko ɲuman di an ma a ka dalilu dɔ kɛra jumɛn ye k'an de ye kuranɛ sɔsɔ k'an ko kafiru ko kun natɔ don tuubi ko baya layidu wɔɔrɔ in dir'u ma ko ka sɔrɔ ko ala ko kuranɛ kɔnɔ iza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a ko Muhammad ni musow nana mu'minatu musow nana k'u bɛna baya k'i ye ka f'u ti fila fara ala kan u ti nin kɛ ka taa bila laban na ko baya d'u ma i ka ne ala yafa delo ne ala yafa masa in bɛ hinɛ tiɲɛ don a ye mu'minatu de fɔ ko yala olu kun ye kafiri ye wa asbata lahunna Allahu al-iman ko ala yɛrɛ ye limaniya sabati o la tiɲɛ don limaniya ye mun ye ko an sɔnna an dara a la an sɔnna an dara a la limaniya sɔrɔla sabu nin ye jɔnw ye ko mina kira ye wele da ni kira ye maganga bɛɛ bila izhabu wa antum tulaqa a ye taa wele dalen ko jɔnw bɛna tuubi jɔnw bɛna sɔn ka fara ne Muhamadu kan ka ala ka diinɛ dɛmɛ
فجاء الرجال والنساء والكبار والصغار فبايعهم على الإسلام والشهادة بلغ من أنزل محمد كويل دليما أولوكم محمد أنزلنا cɛw nana musow nana denmisɛnw nana maakɔrɔbaw nana u ko Muhamadu Amina donni na a ye shahada ni bay'a d'u ma Aswad bun Khalafi de b'a fɔ a sɔ cogo t'a la dɛ an bɛ min fɔ an ka dalilu la i b'i sago de fɔ nka k'a sɔsɔ ni dalilu ye n'o kɛra anw m'an da de mais n'i ma se k'o kɛ i yɛrɛ kan ka maloya k'i da de ayi bilahi n'anw kumana n'i kumana o kɔfɛ o yɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko i yɛrɛ i tigɛra i yɛrɛ la i bɛ fɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ ka tigɛ i la wulibali dɔ dɛ sabu an bɛ kuma ni min ye dalilu don a sɔsɔbaga t'a la je min f'i ye olu nalen k'u bi don olu de dontɔ filɛ Hind bintu Utuba ale olu de dontɔ filɛ kuma min na cɛw y'a kɛ ba Adama faraga nabi min bay'ati rijali mufassirinaw bɛɛ b'a f'i ye ten cɛw ta bannen musow nana Ala ko o bɔɲɔgɔnko don o bɔɲɔgɔnko don cɛw ye min ta o ɲɔgɔn di u ma dɔ b'a fɔ sisan munna e y'o dɔn cogo di la o de kun don Hindu kelen ka nin bay'a in kɛ a seginna ka taa balimakɛ dɔ bɛ yen min tubira ko Abu Huzaifa olu tubira depuis silamɛya daminɛ ale taara yen a ko mais Alakira ye layidu min minɛ anw musow kan k'u bɛ nin de minɛ aw cɛw bolo ka kɔrɔ a ko hakaza yubayi wa hakaza yashtarit a ko nin cogo in de la kira bi mɔgɔw bay'a ka don nin diinɛ in na wa nin cogoya in de la ni nin layidu in de ye Abu Huzaifa de y'o fɔ a ye n'i b'a yɔrɔ ɲini أصحاب الرسول حياة الصحابة ودايل حياة الصحابة أجوزوا فلو أباب بيعة النساء إباسر أيردنا هبني ونيو توبي تودي سابو هندو عليك من المسوين مسودنونا كما كان دوبي أبو كيكا على كراجابي كبيري إبادوكو كافرو دي كنو أمتو بفلو ako kuma ka do jube mamina usira ko ndinde faka ako Alakira matiko de ako rabainahum sighara wa qataltumuhum kibara Allahu akbar Muhammad e ka fɔ ko an laydu de ka dan ne faka anw den fitini lamɔ kɔrɔbayale e y'u faka kafiridu e y'u faka gazatu Uhud la Badru la anw den fa o kɔrɔbayalen ne silamɛ de tuubi k'a ye walima ne silamɛ de tuubilen mankan ye wa la ne kafiri de kun a ye wulibali dɔ dɛ mais ne ye kelen damaden fɔ a y'u ka silamɛya sabati sa Hindu a tuubira don min ka kɔn nin donni ye a ye na n'o ye anw k'an da de a ye na n'o ye dɔrɔn a ye na ko a tuubira ka kɔn nin ɲɛ sabu nin y'a tuubitɔ ye a tuubira tan a ye shahada de fɔ i n'a fɔ a b'o min kan wa a dann'o ma a tuubilen nin ye don wɛrɛ de ye o don kɔfɛ a y'o fɔ a ye sa a ti nin ye olu de natɔ ye ka don a la limaniya sɔrɔli min kɛra ko Ala ko ten ko hali u kun tɛ silamɛya daraja la u kun bɛ imanu daraja de la jɔn de y'o dilan ka d'e ma o yɛrɛ ye bidaya de ye fɔlɔ o ye silamɛya de ye filanan n'a daraja yɛlɛla a bɛ se imanu ma n'a bɔra imanu na a bɛ se ihsanu ma jɔn y'o fɛ yen o la f'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan de o la an b'a f'i ye limaniya ye konzɔ la silamɛya ye yɛrɛ di bɛɛ k'i ka classement ma ɲɛ a ma ɲɛ sabu Ala ko ten ya ayyuhal lazina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun aw minnu limaniyara ka dan ni Ala la ne jɔn ye limaniya jɔn ko a ye sira Ala ɲɛ sirajɛ yɛrɛ la wa a kɛra sɔn ka sa illa wa antum muslimuna fo k'a sɔrɔ a kɛra silamɛ silamɛ jɔn ye yɛrɛ dila Ala ma aka Sheikhul Islami ko ten de Ibn Taymiyyah al-islamu huwa al-istislamu lillah wal inqiyadu bi ta'a istislam ko yɛrɛ di bɛɛ Ala ma o de ye silamɛya ye o bɛ sɔrɔ imanu de kɔfɛ
idale ko alala ko nzona ki yere bedama oder sorokana seni mode Allahu akbar tarima fam sabu bi min ta ka baraka ko hadith jibril ko jibril ay kira nyininga mal islam wa mal iman wa mal ihsan nin zabayin ko ko mo fola kera ame fola kera o nyiningali fora me abanye o koraydi ha bani ay islamaya de fo ay limaniya de fo wa ay nyumaya de fo abana peu mais de là où il fait le temps ako baye mi islamaya don wa o te ala kira yere a don ga fo hadisu jibril ma fo hal dem sen fitin ni na kala dam na atel ngalawa aba kala ke ekramo ke don ga foro la wa ai bani o de la fanga baraka ni tiye quoi yala ala kira ko islamaya jibril kelinga nyinga mal islamu islamaya mu ya ko wa adoga ni wa wal ma fe minye ningo ko fendo ni adonga fena yo wa komo e jube ko me miye komo ko fo nyanguma bi dodo ala de komo e muye komo donga e muye bani en ne ve fly kele wa anga fanga baraka ni tiye ko islamaya dunga ngo fora a fora yoro jume islamaya de fora woni ala kira anye ngara islamaya la ayini voy aya fo ma yoro do yere la ba fo ko islamaya yere jora kade islamaya jora ka o ko di mi faga min la kare islamaya la ibi do de fo akhbirni an al-islam wala an al-islami ngibaru ya kabo islamaya la aba be aska saka be fo don wa ala yi kuma tola o man no ngara ni afam anil islami seli fora nga selji ma foyle ngani selji mata seli nyana iza kumtum ila salati ay munge faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum aw wa arjulakum ala qira'atayn Allahu akbar abani nawla kabita seli selji ke ala man voya o te dina la wa ta do wa imam meseli selji te wa hebani nga o fora di be wa ama tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye silamɛya dɔ fɔra o don ala kira fɛ o ye silamɛya jɔra fɛnba minnu kan ala kira ye o fɔ o ye mais ala kira ko silamɛya yɛrɛ bɛɛ ye jogo ye mun na m'o fɔ Allahu akbar hebani a m'o fɔ ye a ka karamɔgɔw caman tɛmɛna minnu y'o fɔ o ad-dinu kulluhu khulqun Ibn Qayyim al-Jawzi faman fakaka fi al-khulqi faqad fakaka fi dini كله فقد فكك في الدين ko diine ye jogo de ni maa min ye da o la ko y'i da diine na hali ni e ye alimami ye ale ye aralaba ye Ibn Qayyim al-Jawzi de ko ten o kɔrɔ mun na a t'a sɛbɛ sɛbɛ fɔ o de ye jogo ye silamɛya yɛrɛ dɛ o de ye jogo ye o la kira ye dɔ de fɔ yan ɔ de la ko o de y'a bannen ye tiɲɛ n'o kɛ mais an ka da o ma mais yala baya wɔɔrɔ min b'a la ne de y'o fɔ wa shahada o ka d'u ma o de b'u tubi ne de ye baya wɔɔrɔ jigi kuranɛ kɔnɔ wa ne de y'a sɛbɛn kira ka hadisaw la wa kira ye wele da a ye na kɛ ne y'o fɔ wa Bukhari na anglais bɛnna wa Muslimu dun Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah Ahmad Sunan Nasa'i a bɛɛ b'a fɔ ko kira ye wele da n'a kɛli ye wa Allahu akbar ala ka wara an kana ɲɔgɔn faamu dɔ la nka an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ la o donka ne y'o de fɔ n'o ye dɔ wɛrɛ y'i bolo o to yen sa mais ko kira ko an k'a kɛ mun b'i dɛsɛ ka o fɔ ni hasidiya tɛ hasidiya don he bani fo an ka nin de ta ka baara kɛ n'a ye wa ni u y'o minnu fɔ an y'u kala ko al-mu'minatu ko o fɔra u ma ka kɔn he bani u ka baya minɛli ɲɛ tiɲɛ don o fɔra sabu olu de sɔnna kira ye wele da minnu sɔnna ko an bɛna o kɛra o muso groupe minnu nana olu de kun don n ko limaniya tɔgɔ fɔra o ma itibaru ma yakun aw ma sayakun nin dɔnnen don balagala i bɛ nin faamu kabiri a daminɛ i bɛ nin sɔrɔ i y'olu faamu mais ni e ma nin faamu nin bɛɛ tunna sabu m'o de fɔ kuma bɛɛ Nuhu alayhi salam a ko ala kana si to dugukolo sanfɛ sabu u ti foyi wolo illa fajiran kafara kafiri tiɲɛnikɛlaw dɛ o b'o de wolo den minnu ma wolo kuran ne yɛrɛ o sabati Nuhu ka kuma la ko kafiri fajiru kasɔrɔ o ma wolo mais ninnu dun natɔ yɛrɛ don imanu fɔra olu de ma
ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma mais an bɛ min fɔ o ye ni mɔgɔ ma ɲɛ i bɛ sigi janko ni karamɔgɔya tɔgɔ b'i la n'i b'i jija ka sigi ka kuma i jija n'i bɛ kuma i bɛ kuma niqash al-ilmi dɔnni kuma mais ni dɔnni kuma y'i jɛ dɔrɔn i bɛ bi ale t'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ anw y'a sɛgɛsɛgɛ ka s'a dan de la a ye wulibali dɔ dɛ aw tun ye baya ko sɛgɛsɛgɛ ka s'a dan la danfɛn tɛ sɔrɔ dugukolo bɛɛ kelen kɔ ɲɔgɔn kan min bɛna an ka kuma sɔsɔ ni dalilu ye i t'a sɔrɔ mais u bɛ minnu kɛ kuma dɔw ka mɔgɔw fili walima ka dɔw hakili fɛngɛ ala kira est-ce que don dɔ la Usama kelen ka dɔ fa kɛlɛyɔrɔ la ka sɔrɔ a ye la ilaha illallah fɔ o kelen o labanna cogo di n'olu ko baya de don dɔ la ilaha illallah fɔ dɔrɔn Usama y'a faga a nalen ala kira yɔrɔ k'a fɔ ko cɛ fagalen ala kira ko munna a y'a faga kelen ka la ilaha ko non k'a siranna bamuru de ɲɛ ala kira ko o tuma aw ye e y'a disi ci wa Usama ka taa o dɔn ko a siranna o de ɲɛ walima a dara ala ko yɛrɛ de la e y'a ci k'a lajɛ wa ko o fɔra na ko Usama yɛrɛ dekunna sabu ni ye tɔɔrɔ min d'a kan ko kira ya tugɔ la ni la ilaha illallah nana lahara ka na jɔ Usama la k'i y'a fɔ b'a fa tiɲɛ don koyi ne hadisa bi mais i ma min dɔn dɛ o kɔrɔ sabu ja la ilaha illallah o bɛ joli kisi o kɔrɔ a donna silamɛya la wa mais ni a y'a ta a ka tanaqudatu a ka kuma min ni min bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ n'i y'o ta dɔrɔn i bɛ nin da ka taa gulɔ a ka kuma fɔlɔ la ko ni min ye shahadatayini fɔ shahadatayini ye jumɛn ko ma foyi tɛ ala ko Muhamadu y'a ka ciden ye o de ye shahadatayini wa tiɲɛ don koyi o de fɔra ko n'i ye jɛna ni nin fila ye silamɛya ko la an ka nin ta dɛ mais ko Usama ye min faga ko a tun ye jumɛn fɔ a ye la ilaha de fɔ Muhamadu Rasulullah b'a la wa a t'a la a t'a la o kɔrɔ ja o ma don e yɛrɛ fɛ fɔlɔ o kɔrɔ an bɛ segin an bɛ ala kira jalaki dɛ walima an b'a kɛ cogo di o la an ka baara kɛ ni faamu ye faamu an bɛna se o de ma a ko nin ye joli kisila ye ko sabu ko kira ko umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulah ne yamarla n ka bɛɛ kɛlɛ ka bɛɛ fa fo a ka taa fɔ ko ala ye kelen Muhamadu y'a ka ciden ne yɛrɛ fihi ma fihi anw tɛ sama nɔfɛ sabu ala kira mana ka maaw fa ka maaw kɛrɛ tigɛ la diinɛ bɛɛ mɔgɔ tun bɛ yen kira mana maa fa kama kira mana o kama kira nana mɔgɔw wele de kama udu ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan o kɔrɔ n'an bɛ jɛ ni hadisa in ye an b'a gulo aya dɔ kan o ye aya jumɛn ye ko waqatilu al-mushrikina kafa kama yuqatilunakum kafa a ye juguw bɛɛ kɛlɛ mushriko a y'u bɛɛ kɛlɛ ka sɔrɔ k'a gulo jumɛn na kama yuqatilunakum kafa i n'a fɔ u bɛɛ y'aw kɛlɛ cogo a y'u bɛɛ kɛlɛ de i n'a fɔ u bɛɛ y'aw kɛlɛ o kɔrɔ n'a kɛlɛ la waati min an b'o fɔ o waati ala yɛrɛ ko n jɛna n'a ye mɔgɔw ka wuli ka kɛlɛ kɛ maa minnu bɛ ka faga ne ala nɔfɛ u yɛrɛ k'u ta sara n'an y'a gulo kan k'an bɛ jɛ n'a ye ko ala kira nana ka bɛɛ kɛlɛ ka bɛɛ fa maa minnu y'a kɛlɛ k'a fa fo k'u ta limaniya k'a dɔn ko ala ye kelen Muhamadu y'a ka ciden n'o kɛra dun a sɔnmɔ min ni dima u joli o tangara ka bɔ ne ma o kɔrɔ n ti maa fa maa min ye nin fɔ ni nin fɔra dɔ bɛ sin ka tiɲɛ don koyi o ye tiɲɛ don kɛlɛ t'a la jɔnni ko ni mɔgɔ min ko la ilaha illallah a y'a fa a y'o tigi ɲini ka na kɛ an m'o fɔ mais la ilaha illallah tɛ dɛ n'i y'i ka silamɛya bange dɔrɔn k'a bange dɔrɔn ne kɛra silamɛ ye n tuubira n dɔntɔ filɛ n'i y'o fɔ dɔrɔn i reçoilen don silamɛya i bisimilalen don silamɛya bolo i joli tangara i n'a fɔ u bɛ ka shahada ta fɔ cogo min min dɔ f'i ye hali n'a fɔcogo ma ɲa hali n'a fɔcogo ma ɲa Khalid bin Walid ibn Omar ale de b'a ma filɛ ko Khalid bin Walid ko ala kira y'u ci don dɔ la ka taa bani
Josayima ka taa olu wele kana silamɛya ma bani Josayima kana wele kana silamɛya ma Ibn Umar ale b'a f'i ye Bukhari de a lakale Bukhari akrajahu al-Bukhari Bukhari y'a mafilɛ ko kuma min na kira ye o bila ka taa ye falam yuhsinu an yaqulu aslamna kuma min na ni silamɛw ka kɛlɛjama ye o ɲɛsin u ma ka tuubi ɲini u fɛ u ka kuma u ka arabu kan fɔ cogo man ɲɛ u ma se k'a fɔ an silamɛyara u ma se k'o fɔ o ko cogo di ko saba'ana Khalid de bɛ kɛlɛjama ɲɛfɛ Khalid ibn Walid ale dun ye kɛlɛ général ye u bɛ kɛlɛ kow ɲɛdɔn saba'ana kɔrɔ ye di a ye taa kuluwo kɛrɛfɛ a ka taa o encercler wa a y'a kɛ di saba'ana ale ma fɛn bɔ an na ale ko an ka taa da o kan Khalid ibn Walid o yɔrɔ bɛɛ u y'u k'u kan ka dɔw fa ka dɔw ɲɛnama minɛ k'u ɲɛnama minɛ o ɲɛnama minɛlen a ye dɔ di bɛɛ ma minnu cira Alakira fɛ a ye dɔ di kelen kelen bɛɛ ma ko a y'a ka ɲɛnama minɛw minɛ a y'u faga a fɔra u ka silamɛya fɔ u ye kan dɔ fɔ an t'o kan ye mun don a y'u faga sabu ko saba'ana ja aslamna k'o de fɔ cogo ba ɲɛ o bolo Bukhari ko ten Ibn Umar k'ale ko an kana kɛ ten ale ma sɔn a ko tɔw bɛɛ ma a kan'u fa an ka taa fɔlɔ an ka taa an jɔ Alakira la ka ko ɲɛfɔ o selen Sayyidul Mursalin Imamul Muttaqin o selen Alakira ma ko an taara u wele kana silamɛya ma u ka arabukan fɔ cogo man ɲɛ u ye min fɔ ye o de ye saba'ana dɔw fagara o la nka dɔw ɲɛnama fila an bolo ne ko n ko se kana k'u ma fɔlɔ f'an ka se e fɛ yan i ka an kunnafoni ko ɲɛna wallahi nin fɔlen Ala ka kira ye dɔrɔn a ko inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid marratayn Allahu akbar a ko Allahumma yantigɛ ne Muhamadu bi ɲɔrɔma janya Khalidu ka nin baara in na ka ɲɔrɔma sunya Ala la ka n janya Khalidu la pewu a ye nin baara min kɛ kama kira ye nin taa ni ka segi siɲɛ o kɔrɔ ye di ko Khalidu ye dɔw de fa minnu dara ko in na minnu sɔnna minnu y'u ka silamɛya déclaré mais a ye ɲininkali kɛ saba'ana yɔrɔ aslamna ma ɲɛ dɛ mais saba'ana de fɔra saba'ana aslamna yɛrɛ ma se ka fɔ mais yala kira ko min ma jɛ Khalidu la mun na o kɔrɔ ninnu joli tun kan ka tanga de yala tɔ minnu dara o bolo kira ko a ye ninnu faa wa an tɛ silamɛya cɛ ɲini ka baara kɛ n'a ye wa bon nin de ye u ka dalilu ye mais u t'a kalama a ye min kɛ Ismaïl ko baya yɛrɛ shahada jɔyɔrɔ la o b'o ta o n'i ye baya fɔ dɔrɔn k'a fɔ n ye baya in kɛ mɔgɔ joli kisira o la o ma deli ka kisi shahada fɔlɔ o a wulibali don dɛ shahada baya kira ye dɔw ta k'u tɔmɔ fatumaka don n'a ye nin sɔrɔ a ye nin faa n'a ye nin sɔrɔ a ye nin faa kira y'u jate dɔ b'a la min ye Abdullah ibn Abi Sarh nin ye Abdullahi ye ibn Sa'ad o don ibn Abi Sarh a bɛɛ ye kelen a fa de ye Sa'ad ye o la ale kuma min na o b'a f'i ye k'ale tun bɛ kira ka wahayi yɛrɛ sɛbɛn kira ka wahayi sɛbɛnbaaw ale tun b'a la nka a seginna kɔ kana manamanakan caman fɔ ko kira bɛ fɛn ninnu kunna kuma de k'a fɔ ale k'a ka sɛbɛn ko ala ko ta a murutira ka segin kafiru ma kuma min na o kɛra sabu a murutira ka bɔ silamɛya la ka taa ala kira nege bɔ mɔgɔw la sabu ala kira tun y'a gɛrɛ f'a bɛ wahayiw sɛbɛn a taara ko ala kira bɛ kunna kuma dɔrɔn de fɔ ko nkalon don ale joli dagara fatumaka don kira ko ni riwaya la ko hali n'a taara nin mɔgɔ kofɔlenw sɔrɔ
mu'alliqina bi sitar al-kaaba Allahu akbar kasro al-kaaba o rido gloma la de ko ayufa wala kafa yoro ya dai de ye jol daga dai mu'alliqina bi sitar al-kaaba Allahu akbar o glole al-kaaba rido la Allahu akbar hebani olu o do de fle a taara dogo Usman bin Affan fɛ k'a ɲini Usman fɛ k'a ka taa ko fɔ alakira ye ko kira ka yafa ma kira ka suruta ye Usman bin Affan ale de taara n'a ye a ko n y'a faamu nka n tɛ taa dɛ k'a fɔ ne bɛ taa fɛn dɔ fɔ tugu nɔfɛ tuma min na kira ye wele da mɔgɔw tuubitɔ ni kira ye bayi'a ko fɔ a ye na bayi'a kɛ a ye na bayi'a kɛ o yɔrɔ bɛɛ Usman bin Affan a nana ni cɛ in ka na jɔ alakira la ka sɔrɔ k'a fɔ alakira ye ko bayi Abdulahi bayi'a di Abdulahi ma Abdullah bayi'a d'a ma kira ye a kunkolo kɔrɔta ka Abdulahi lajɛ siɲɛ 7 nga a ma sɔn ka bayi'a d'a ma kira b'i ɲɛ kɔrɔta k'a lajɛ a b'i ɲɛ jigin sabu Abdulahi y'a ye tiɲɛni min don silamɛya kɔnɔ a bonyana kira y'a lajɛ siɲɛ 7 a b'i ɲɛ bɔ a la a nana se 3nan dafalen ala kira ye bayi'a di a ma Fatumata cɛw donna ni o ye a musow donna n'a ye Abdullah tuma min na bayi'a in ni o kɛra a bolo Usmana taalen n'a ye kira ko ama kana fiikum rajulun rashid yakum ila haza haythu ra'ani kafaftu yaddi an bayi'atihi fayaqtuluhu Allahu akbar fayaqtulahu ako yala aw ma nin jateminɛ wa kuma min na ne bana ka baya di ma siɲɛ 7 a bɛna fɔ siɲɛ 7 ne bana ka baya d'a ma a ko aw si ma se ka kɛ faamutigi ye ka wuli ka nin kafiri in faga kuma min na a ye ɲɛ n bana ka baya d'a ma sahabaw ko kira ma ko tiɲɛ don ko mɛ ko hali n'i kun y'i ɲɛ kɔma ye ko yɔrɔ bɛɛ kan kun b'a faamu kira ko cogo di k'a ti bɛn nabi ɲuman ye a ka janfa kɛ n'a ɲɛ ye o ti bɛn ale ye nka yɛrɛ minɛ kama sabu ni mɔgɔ nana n bɛ baya kɛ dɔrɔn de b'a di nka n ka ban k'a di dɔ ma aw kun kan k'o fa fo siɲɛ 7 nka tuma min na a ye baya in kɛ o ko Mamadu n'i kun ye nin fɔ an ye an kun n'a fa nka a joli ma jɔ wa yala Abdulahi fagali tun bɛ bɛn bilen wa mɛ mun ye Abdulahi joli kɛsi bayi'a munna a t'o fɛnɛ fɔ walima a kun t'a dɔn wa nin n'aw la nin joli kisila ye nin ye mɛ o dama tɛ dɛ hali nin kɛnɛ ninnu kan ni maa y'aw kunbɛn ka salamu fɔ dɔrɔn salamu aleykum silamɛw a ye a jɔ a y'a ka ko ɲɛɲini Abdulahi ibn Abbas de b'a fɔ ten ko cɛ dɔ silamɛw n'a kunbɛnna a b'a ka ganima cɛ la a ka kɛlɛ ganima b'a bolo tari b'a faamu silamɛw n'a kunbɛnna dɔrɔn a ye salamu fɔ u ma salamu aleykum o yɔrɔ bɛɛ silamɛ teliman dɔ ko hey nin bɛ k'a yɛrɛ ɲini de a y'a fa o y'a fa o yɔrɔ bɛɛ k'a ka fɛnw ta tuma min na a ka fɛnw taara Ibn Abbas ko ni aya in jiginna o de kama ya ayyuhal lazina amanu iza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu man alqa ilaykum as-salama lasta liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'mina Allahu akbar hebani de na ita masrata jihadi la ala nɔfɛ a ye faravasiyali kɛ fɔlɔ a kana fɔ liman alka ilaykum salama ma min bɛ salamu di aw ma lesta mu'mina k'e tɛ mu'mini ɔ e tɛ silamɛ ye a y'a faga ko ni aya in jiginna olu de kama o la jumɛn de tun bɛ fɔ k'a fɔ dama n'i ye salamu fɔ min bɛ ɲini a y'a lajɛ mɛ nin si ti fɔ da bɛ nin bɛɛ kan nka min kɛra nin tigi ka kuma bɛɛ la juguman ye ni maa man ka fɔ an bɛna se o de ma ka kuma in ka a sonsoro ye
sabu ako Muazu bun Jabal ma ko be ta domi Yamani ko kira ma baya foye ko kira ko mo wele kana ala kalibanci ama afota chando yela ma ina kira islam ya be fo Muazu ye o yoroni la tato wa ma be foye la ma be foye chando me yala ni ako Muazu ma aya fu kashwa mashunfo Muazu shuma foye me yala Muazu tara kana kasro amu bla shuna wa ablala ka to kala dina dlaw Muaz comme côté ko la kira Yamani ngaw janva wa la kira ma Yamani ngaw janva kira Muazu bla fedo foye wa do jidi makari wa do jidi ntaka chendo même feka mu vie Muazu tale Muazu ko de bay aduma ayati Muazu ya duma yala Muazu de ala kira janfawa la ba do ko ni islam ya fe do ay sunfu ye yala ay ala kira janfa ka sunfu na duma wa la o ya do ye ay do de fonye ndato ay do fonye wala wuli ballo mo tato ina sa islam ya ben foye o yoroni bewa o ne min foye minu mala ayre don ma de Muazu fena ko karamo de kira tara ay Muazu blakata nunun cela Muazu e bay aduma mamina usagna kana ala kira yo unna ko bayata jididu ala kira bulu wa kanu bay'u Muaza o yasro ye bay amina Muazu bulu o de kofe Muazu yere unna ala kira yoro kana bayata jididu ala kira bulu hebani an wa fata so soltala tarima fam ola mi feka min fo ako silameya dongande ko min dongando de shetana ka silameya walma ko ibisa ka ta ko komo ko donga meno kera anaka karamo de nyonje karamo minu ne anu sirimbe ulula ka fofo katana ano le nyonje pew sabu mimbi o be kuna bi mimbi wahabiya central lebi wahabiya central uka karabo ba mufti Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ala Sheikh من بالسعودية وكم مفتي مفتي العام لمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وبحوث العلمية والإفتاء وبني ما با وكم مفتي العام وكم رئيس دونيبو بكا كوبي نبو إفتاء بك يرمي وبكو نبي ميمولو أبي ميمولو ene maganga yere ka nyama boy uka iftahu akunya be mimbolo yoro koni fitinde o wahbiya chelaw la ka mise ay wahbiya nyuma mbey mi feka mo vo wahbiya do be o kembe ka mo to o dambela dina famia benita de do na famia wahbiya fe isebe do ama o do men ndi mawludu ke kana mawludu ke kenere ngani ma fe vo amadu ama ambitani nyo ambi bolo nyonga hera o ye tadeo nete kaburu yazura ala kana to nya kadda kaburu doka me aw minum ba yazura antoy o de wahabiya nyumai nganti kaburu yazura nti kaburu ye ba yede ira bi fofo katibla kono yido billahi bay nde molduke na molduke la to ti fongoro ina be ndedo ola wahabiya nyumai ko mingo anyautoy atala anyere banda ke bonji blaka fofo inofe nimi ya tatika otatwe kulusi kana kulusi do ay la ta fesiri ode ala kira ka sunai ala te kulusi do kana kulusi do fiu angani mi ya ta fofo inofe ko imiye ode la islamay dine famu na ma famu tandro abichi aw yende o de la madala ni wahabiya ni mogo sera hakɛ dɔ ma si mana se hakɛ dɔ ma i kan ka kɛ kodɔnna ye denmisɛnnin mana fɔ ko an bɛ sira bila jɔn kan ka sira don a kɔrɔ cɛkɔrɔbaw ni wahabiya denmisɛnw ko t'u yɛrɛ kalama k'an bɛ taa cogo dɔ la minnu kan k'o bila mɛ ni cɛkɔrɔba t'a yɛrɛ kalama ka tɛmɛ denmisɛn kan a bɛ kɛ cogo di o ye min fɔ a la u ka wahabiya sɛfu ba aya kɔnɔna jɛya a fɛ kɔni a ko cogo di o kɛlen k'a ɲininka mal maqsudu bil bay'a fil islami
wa ma fadaila o ye nin de ɲininka n'o ye Abdulaziz o bɛ taa nin zama i ye fɛn fɔ bayako la a gɛlɛyara dɛ nka a ma gɛlɛya a ye tiɲɛ de fɔ sabu a y'olu kɔ kariya bilahi a y'o kɔ kariya a ko cogo di a ɲininkalen ye bay'a ko la a ko n'a ma bay'a dɔn a ko al-bay'a fil islami mubaya'ati ad-dukhul fil islami kana as-sahaba fi ayam rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-muslim yubayi'uhu على التزام بالكتاب والسنة قال الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أي أنا كشيكو ينجب بيو أكو بيت إسلامية دونغا أكو شيطان كإسلامية دونغا أكا uka iftahu nyema ba ukwa e galoti ko la ka danga baka sabu ko nama bay ado islamiyata islamiyya bay ay ko de mubaya ay kaddo islamiyya la ale de côté kaddo islamiyya la ala sheikh ayafo e to be fo lu korora ako dongu be kana wa kana sahaba ko sahaba kungera ala kira klela ni islam be islamiyya kibido nina ala kira bolo ko ikumeni laydu inde min bil kitabi was sunna qur'ane ani ala kira ka sunna ka dalu beide ko so batala ko wa biya nyema bade ni fo mais tuma dola wa biya nalo maditi kala en nota nayene ko ikanga kodon zaw ikanga kodon me kuma do peut-être do ba fo kara karamo mata nyefe billahi ay fendo fo ba do ko laga to ambi samba o kuma mina ni vora ko kumbe baya ke ni ndeka ba kama kote ayo leidu fo ko jume asola ka alaka aya kala leidu woro aya suratul mumtahana o aya woro ako sahaba minu mumbe ala kira kila ko lu kumbe do abolo nini nde toyi aya fo ha nini nde hebani de ala ka famiya ko nyuma ndama même fega mouvo ni aka kuma kan alaba e jume ni yo defo ako mu'minatu nunu ko defora Allahu akbar ko ala kuma mu'minatu ko kasro makalu kalu kain fo billahi al-ali al-azim ko ala kuma mu'minatu kasro makalu kalu kain fo oye kalo ka de fo ala e min bo Qur'an kono Qur'an aya kira kalo kai men ngale kanga ke sabu bi chaw sirledo biro de zulma kam o wele fembora alama fembora ala kirama fembora sahaba ma o tibe biro de zulma ngam o wele ma minu nye Qur'an aya ke kalo kai wule bali kafa ko lui mani wi lu kan mu dede ka bo ala ko to ko akoni ngara kasoma kalo kafo baya laydu woro anga bo Qur'an kono anga bo ala kira ka hadisa la meti flafara ala kan tishali kan tijena kan tinde farantina mala kan se konta kan bolo koro ni Muhammadu yembla bara nyuma minda mbake ne kalo kayo wa la akbar jango Qur'an aya defale tigi akbar danga baka billahi danga baka wallahi yabani la akbar ala kirere weleda ko ayna ni bayange mami ngo mo kalo kai danga bo nofe baka la danga baka bani malangolodu haidara abinana sahaba bolo sahaba de kalo maya ala kirami ya fo de kalo kan fola ya Qur'an min jigina kalo kan be newa ay mami min fo de kalo kan fola o de mani ay ala banan de law wallahi billahi o mo de be kuma dola bitinde du'atun ala abwab jahannam kira ko tinde
man ajabahum khasafuhu fihi ko du'atu do wele dara do bi janame kangunde ka ni mami yu jabi doro ubi do akolo e kira ko ayna baya ka kata aljira kolo doko e shaytana ka dina dungae shaytana ka islamaya dunga e ni tugoro lo fe ta janame kono billahi ta janame kono wonni de be mais ala manni alla blaka ta tiye foyi kama fo hasidiya nale dusuna ko ndaw fe ni asranya ka kuma kan do lame ko bay akoma ko mona mana kan bayal langolo aya potine bayal langolo subhanallahi e bayal langolo ala ya toy ka labla ere ko te qur'ana aya kuturuma de ko ni asro makkalu qalu kayfo subhanallahi billahi ne mani ala ka famiya ko nyuma ndama mais ko umma ko sara billahi ala yulaba sabo ala sona neunde sona ko yere fere ka alama ko ala kira ya anwele kananima o ka sheku kote amma fode hujjatun lana alayhim nionga dalude uka sabo luka karamo ba mimi benya febi odeni waka ko da bun basi mi ngume wahabiya folo kasro lu te dole wahabiya ala folo sel cheikh usman madana haydara kele kan laselin namne uko wahabiya folo do ya ci bun bazuma ka to mufti yala bun basu ko ala kira mo do islamiyya la naide ko matse ko soso wallahi ya ko nga ko dine nyema o de ka bala do lu de ka mo do nae bani amma an ga mi fami sa ne aka karamo ko nyini mvo bun baz abo foka esa abi gerawlu lawa ati gerawlu law kala fanjila abo le ko fe mais olu bejeda nini kili mais ati fenje o lango an wasale do ami mi fo sabu so batala o kelenye wo o demate ala ere klela ka dangana ma yake na nye wele da ayna ke ibi chewdi muso de nale mota ka ngaba ube ko ka ala de kama anu ka ne ndine minali hebani mais aw sera ka joli tiɲɛ ka bɔ a la aw sera ka fɔ an sera ka joli bɔ a la n'o yɛrɛ maloya ye o ka fɔ n sera ka mɔgɔ dɔ bɔ baya la e ka mɔgɔ dɔ bɔ mɔgɔ min ko n tɛ fila fara ala ka karamɔgɔ kɛ n tɛ siɲɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ ko an ye nin dabɔ de ka fɛn dɔ di mɔgɔw ma u kana se ka bɔ fiyewu silamɛya o tuma mɔgɔ dɔ bɛ da u bɛna ko n bɛ tila ka bɔ wa n'o y'a sɔrɔ hali an y'an ta de kun don ma sa mais min bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ an y'o de di an seginna o de kan wa ala kira yɛrɛ a ye silamɛya a y'a couvrir ten o k'a minɛ ka tila k'a fɔ hɔn bi bɔ a ma fɔ minnu bɛ faga silamɛya la n ko ye man irtadda minnu bɔra ko an bɔra a la sabu ko anw b'a kɛ de ko pour que mɔgɔw kana se ka segin u kɔ dɔ delila ka baya kɛ ala kira bolo a nana kɔfɛ ko ala kira ko n bɔ a la kira ma sɔn a ye n bɔ a la mais o to yen parce que il faut que nin de faamuya yala an y'an ta de fɔ wa ayi an y'ala kira ta de fɔ wa o kira in a y'a di silamɛya di yɔrɔw de la an ye nin de fɔ aw ye n ko kuma min ala ko ni dayɛlɛli nana i bɛ mɔgɔw dontɔ ye yadkhuluna fi dinillahi afwaja olu de dontɔ kuranɛ kɔnɔ wɔɔrɔ jiginna ka fɔ ye a kɛlɛ ye jumɛn ye bilen anw bɛ da yan ko waati sera mais an ye nin de fɔ an ye nin de fɔ an ka n ko kana sɔsɔ mais ni mɔgɔ bɛ kɛ cɛ i jija i ka kɛ maa ɲuman ye mɔgɔw bila sira ɲuman kan mais n'i y'i ta kɛ da min ka di n ye naloma fari ka kuma t'i yɛrɛ ma o tɛ taa cogo ye dɛ ala k'an ɲɛ ka d'a ma ala k'an wasa ala k'an kɔrɔta ala kana labila ala kana malo n'i y'aw tulo garisɛgɛ ye a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma ka baara kɛ n'a ye ala k'o si di ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhamadu wa alihi